लाइथानाय सालकिसा सकांगो फतिक रायो चांदा रां खांलायमुं कितिगै बुटक अंग्लायमुंनि पाटिमुं पाटिमानि बुटक अंग्लायमुंनि यागुलो गोबांमा बरकनि नक फालनक सुबाय सुक्रुब खायजाखा सकजाजाखा सामकसिरा तांनाय रकबाय आ पाटिमुंगो गोरोंजाक ताबुक साबजरातै पुलिस रकबाय खरकची रमजाका हानि शाखा कक्तमा थुमनानि बसकांगो त्रिपुरा हासनि मन्त्रियकरा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा পরশুদিন আপনারা দেখেছেন গত পরশুদিন সেই ফটিকরায় গতকাল পরশুদিন ঘটনা হয়েছে সাথে সাথে আমি গাড়িতে নর্থে যাচ্ছিলাম আমি এসপিকে ফোন করেছি ডিএমকে ফোন করেছি ডিজিপির সাথে কথা বলেছি ওখানকার দুইখানে একজন মিনিস্টার আছেন আরেক মিনিস্টারের সাথে কথা বলেছি এখানে সাথে সাথে গিয়েছে 10 জনের মতো এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয়েছে যে কোনো জায়গায় আমাদের সে আমার লোক হোক তামাম কাল লোক হোক এগুলো চায় আছে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে মন্ত্রী পরিষদ হয়েছে ফর অল পার্টির পরে কিন্তু দ্য লাইফ ইজ শুড বি ইন অর্ডার যে ডিস অর্ডারে চলবে তাকে মাঝে মাঝে অশান্তির জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা মাঝে মাঝে যে আইনকে ব্যবহার করে আমরা কিন্তু শক্তিও সেখানে আমরা দেবো एडमिशन नारक जागी तंगो मानदै आमचे तंगमा बेरियान इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नरकनि बुसाबुतै रंगनो रों फोरोंमुनि काहाम सेबनानै बागै एडमिशन तै करंगि मानो मानदै बेरियान इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल रोंनक चलै तंगमानि जरावो थांगै करंगि मानो अ रोंनगो तंगो हॉस्टेल नि सेब स्कूल बस नि सेब निकुमा बेरियान इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल मानदै बालडम बैप्टिस्ट चर्च नर्सरी वो एडमिशन नि बागै नांगिया मुंसा फी हाके ताबुनो करंदी मानदै आमचे तंगमा बेरियान इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल थांगै